इंटरनेट को बंद किया गया, धांधली का आगाज तो उसी वक्त कर दिया गया, और जिस तरह संदूकियां भरी गई हैं वोटों की, वो भी शर्मनाक मिसाल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर अरबों रुपया क्यों लुटाया जा रहा है। तो इलेक्शन का ड्रामा बंद करो, इस्लामाबाद से अनाउंसमेंट की जाए कि हमने फलां को जो है वो इस मुल्क का वजीर आजम बनाना है, फलां को वजीर आला बनाना है। 21 अप्रैल को पंजाब के अंदर पाकिस्तानियों के ऊपर जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर बच्चे भी महफूज नहीं है। इन्होंने मुझे थप्पड़ वगैरह मारे हैं, डंडे मारे हैं, पूरी रात मारते रहे हैं। कसूर सिर्फ हमारा इतना था कि हम लोग एक अजीम पार्टी का झंडा लहराते हुए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना यहाँ पर इस कदर बड़ा जुर्म बन चुका है। क्या मरियम नवाज के अंदर कोई गैरत हमीयत है कि अपने इन गुंडों को जो उसने पाले हुए हैं किराए के गुंडे, उनको लगाम दे सके? वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हारी भी तुम्हारे बाप जैसी हैसियत होगी। तुम जितना जुल्म करोगे इंशाअल्लाह हम आपके जुल्म और जबर को बर्दाश्त करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे और पाकिस्तान को आजाद करवा के रहेंगे। न्यूज़ वन में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। फिर इलेक्शन, फिर वही धांधली का रोला। धांधली हुई है या नहीं हुई? पीटीआई का फिर से ये इल्ज़ाम है कि धांधली हुई है और लाहौर में बड़ी टिका के धांधली हुई है। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि धांधली हुई है, किसने की है, कहाँ हुई है, किसने करवाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लामा साहब, इलेक्शन हो गया, नून लीग जीत गई, फिर वही शोर शराबा धांधली वाला। पाकिस्तान के अंदर मजाक बनाया हुआ है इलेक्शन के नाम पर, और ये पहली दफ़ा नहीं है। जब भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसके अंदर पाकिस्तान की जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर झागनसाई हुई वो अभी ख़त्म नहीं हो पा रही थी, उसकी धूल अभी तक बैठ नहीं रही थी कि 21 अप्रैल को इलेक्शन के नाम पर, ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर फिर एक ड्रामा, एक फ्रॉड और एक जो है वो गेम खेली गई ताकि तहरीक इंसाफ को किसी तरह जो है वो कॉर्नर किया जाए। और पीटीआई को दबाने के लिए जिस तरह पंजाब हुकूमत और उनके जो सरपरस्त हैं जिस तरह वो आश्कार होते हैं या नंगे होते हैं या बेपर्दा होते हैं, वो पूरी दुनिया देखती है और उनके ऊपर जो है वो ड्राइंग रूम में लोग बैठकर जो है वो हंसते हैं कि क्या इनके अंदर कोई शर्म है, कोई हया है, कोई अकल है, कोई ज़ीरक हैं ये लोग, या बिल्कुल पागल और मेंटल लोग जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। कि वही पीटीआई जिसने 8 फरवरी को पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया, इमरान खान ने जेल में बैठकर इतना बड़ा मार्जिन दिया कि तारीख बदल के रह गई और इलेक्शन कमीशन और उनके हैंडलर जो हैं वो हिल के रह गए कि हमने पीटीआई के वोट को हैंडल कैसे करना है और किस तरह लोगों के अंदर बांटना है। अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो नवाज शरीफ जो अपनी लाहौर से सीट हार चुका था, मानसरा से अपनी सीट हार चुका था, वो मरियम नवाज़ के जो महर शराफत के मुकाबला में सीट हार चुकी थी, NA 119 से वो शहजाद फ़रूक के मुकाबला में अपनी बड़ी सीट भी हार चुकी थी, वो हमज़ा शहबाज जो अपनी सीट आलिया हमज़ा के मुकाबला में हार चुका था, वो शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो भी अपनी सीट हार चुका था। और अभी इन्होंने मरियम नवाज़ के तवस्सुत से जो इस मुल्क पर फॉर्म 47 के नतीजा में यहाँ पर मुसल्लत है, उसने इस कदर जो है वो प्लानिंग की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं कोई सीट भी जीतने नहीं दी गई, क्योंकि फॉर्म 47 के साथ इनकी जो जगनसाई हुई थी उसके बाद इन्होंने गुल्लू भट्टों को तैयार किया। गुल्लू भट्ट हालांकि जो मॉडल टाउन का एक प्लेयर था या एक्टर था, उसकी जो इबरतनाक मौत हुई है, दुनिया ने देखा है कि जब आप जुल्म करते हैं तो फिर अल्लाह की लाठी जो है वो बरसती है। लेकिन नून लीग के गुल्लू भट्टों ने उस गुल्लू भट्ट को जो है वो भुला दिया और फिर जिस तरह 21 अप्रैल को लाहौर के अंदर और दीगर अजला में जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन थे, पुलिस के और इदारों के अफराद सादा कपड़ों के अंदर, सिविल वर्दीज़ के अंदर जो है उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, वोटर्स के ऊपर तशद्दुद किया, जुल्म किया, बर्बरियत की, और फिर वो प्रेजेंटिंग अफीसर जिन्होंने इलेक्शन का रोल प्ले किया, जिन्होंने उसके लिए पाकिस्तान की कौम से टैक्स लिया, जिस तरह उन्होंने ठप्पे लगाकर पाकिस्तान के इलेक्शन को चुराया है, अवाम की उमंगों को जो है वो दफन किया है, वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त ह्यूमन राइट पाकिस्तान वो भी पाकिस्तान की इस धांधली को वाशगाफ अल्फाज में वाज़े कर चुके हैं कि ये इलेक्शन जो है वो बड़ा ही रिग था। क्या मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि आप जो तनख्वाह लेते हैं वो हराम की तनख्वाह है? वो आप पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेकर आपने कौन सा इलेक्शन करवाया? आपसे कोई एक इलेक्शन भी जो है वो साफ और शफाफ नहीं हो सका। और आप किस मुंह से जाते हैं कभी रशिया का इलेक्शन वॉच करने के लिए, कभी आप जाते हैं किसी और मुल्क के इलेक्शन को वॉच करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इस कदर जो है वो बदनाम तरीन और बदनाम ज़माना हुआ है कि दुनिया
دنیا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہنس رہی ہے. ابھی یہ جو اپریل کے اندر 21 اپریل کو انہوں نے ایکشن کیا, پہلے تو یہاں پر موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرنے کی بات کی, لیکن انٹرنیٹ کو بند کیا گیا, دھاندلی کا آغاز تو اسی وقت کر دیا گیا. میڈیا کو, صحافیوں کو گرفتار کیا گیا, صحافیوں کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے قریب نہیں جانے دیا گیا. ترسیل جو تھی وہ الیکشن کمیشن کے سامان کی, اس کی جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں تھی. پھر جس طرح چاہے وہ گجرات ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ ڈیرہ غازی خان ہو, چاہے وہ دیگر علاقے ہوں, جہاں جہاں پر ایون کے قصور, جہاں پر پی ٹی آئی نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے, ملک احمد خان کے حلقے کے اندر جس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جلسہ کیا, اور وہ ان نون لیگ کی نیند کو حرام کرنے کے لیے تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس قدر بے حمیتی کا مظاہرہ کیا ہے مریم نواز نے اور اس کی ٹیم نے, کہ انہوں نے تمام سیٹیں جو ہیں وہ زبردستی اپنے کھاتے میں ڈالی ہیں, اور جس طرح صندوقیاں بھری گئی ہیں ووٹوں کی, وہ بھی شرمناک مثال ہے, اور اس کی ایویڈنس اور ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ووٹوں کے ٹھپے لگائے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے مقتدر لوگوں سے کہ پاکستان میں الیکشن کے نام پر اربوں روپیہ کیوں لٹایا جا رہا ہے؟ جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو عوام کی طاقت سے اس ملک میں نہیں آنے دینا, تو الیکشن کا ڈرامہ بند کرو. اسلام آباد سے اناؤنسمنٹ کی جائے کہ ہم نے فلاں کو جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے, فلاں کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے, فلاں کو ایم این اے بنانا ہے, فلاں کو ایم پی اے بنانا. گھر میں بیٹھ کے ریوڑیاں بانٹیے, پاکستان کے ٹیکس کو جو ہے وہ تباہ و برباد نہیں کیجیے. اور اس موقع پر 21 اپریل کو جس طرح پاکستان کے پنجاب کے اندر ظلم, بربریت, فسطائیت اور جبر کا دور دہرایا گیا, وہ دوسرا 9 مئی کا دن تھا. جس طرح 9 مئی کے دن پاکستانیوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, اسی طرح 21 اپریل کو پنجاب کے اندر پاکستانیوں کے اوپر جو ظلم, جبر, تشدد ہوا وہ دنیا نے دیکھا ہے. میڈیا کو بند کیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی فوٹیجز آئی ہیں, لوگوں کے اوپر مظالم ہوئی ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک نوجوان جو ابھی انڈر ایج ہے, انڈر 18 ہے, اس بچے کے اوپر جس طرح تشدد ہوا, ساری رات اس کو لاک اپ میں بند کیا گیا, جس طرح مارا گیا, تشدد کیا گیا, آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. ان کا بعض ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ زخموں کے نشانات ہیں. ساری رات ان کو غیر قانونی طور پر ہراساں کیا گیا, حوالات کے اندر بند کیا گیا, مارا گیا. تو ان سے پوچھئے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا, کہاں پر آپ کو پکڑا گیا, اور لاک اپ میں بھی تشدد ہوا آپ پر؟ این 119 کے لیے روانہ تھے پولنگ اسٹیشن کے لیے, کیونکہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے بندوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا. ہماری جو پی ٹی آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی اصول ہے, جہاں پہ ہمارے ورکرز کو ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ پہنچیں گے. کل بالکل اسی طرح این 119 کے لیے ہم لوگ روانہ تھے. وہاں پہ راستے کے اندر سویلین لوگوں نے, سول وردی کے اندر لوگ تھے, میران گاڑی کے اندر انہوں نے ہمیں روکا, اور وہاں سے انہوں نے مجھے گاڑی کے اندر ڈالا. میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے, وہ موقع پہ وہاں سے نکل چکے تھے, لیکن مجھے وہاں پہ انہوں نے گاڑی میں ڈال کے کسی ایک چوکی کے اوپر لے کے گئے ہیں نامعلوم. وہاں پہ مجھے 5 بجے انہوں نے گرفتار کیا, اور 6 سے 7 بجے انہوں نے مجھے تھپڑ وغیرہ مارے ہیں, ڈنڈے مارے ہیں, پوری رات مارتے رہے ہیں, اور صبح جا کے انہوں نے مجھے چھوڑا ہے. وہ بھی ایک کوئی ان کا مین افسر آیا جس نے مجھے رہا کیا, جس نے میرے سے پوچھا ہے کہ بھائی تیرے ساتھ جو لوگ ہیں جو تیرے ساتھ آئے ہیں ان کا مجھے عطا پتہ بتا, نہیں تو تجھے لمبی قید کروائیں گے. اس کے اوپر میں نے یہ اپنا بیان دیا تھا کہ میں کوئی کسی قسم کا ورکر نہیں ہوں, میں ایک عام دیہڑی لگانے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے اپنی طرف سے ایک جملہ کیا تھا. انتہائی پوری رات میں پہ تشدد کیا گیا ہے. قصور صرف ہمارا اتنا تھا کہ ہم لوگ ایک عظیم پارٹی کا جھنڈا لہراتے ہوئے جا رہے تھے. جی, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا یہاں پر اس قدر بڑا جرم بن چکا ہے کہ اس نوجوان بچے کے اوپر جو ابھی جو ہے وہ 18 سال کا بھی نہیں ہوا, اس کے اوپر اس قدر جو ہے وہ تشدد کیا گیا کہ اس کے اوپر شرمناک مثال جو ہے وہ بنتی ہے. کیا مریم نواز کے اندر کوئی غیرت حمیت ہے کہ اپنے ان گنڈوں کو جو اس نے پالے ہوئے ہیں, کرائے کے گنڈے, ان کو لگام دے سکے؟ پاکستان کے عوام کے اوپر اس طرح تشدد کیوں کیا جا رہا ہے, اور بچوں کے اوپر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو 9 مئی آنا ہے جس کا آپ نے رونا ہے. اس 9 مئی کے اندر پاکستان کے اندر 100 لوگوں کو جو ہے وہ فائر مارے گئے اسٹیٹ کی طرف سے, 25 جو ہے وہ اس کے اندر شہید کر دیے گئے, اور ان میں 5 لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو گئے. اور ابھی تم نے جو ہے وہ 9 مئی کا جو ہے وہ رونا بھی رونا ہے, لیکن 21 اپریل کو جو پاکستان اور پنجاب کا تم نے جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے, کیا تم سے حساب نہیں ہوگا؟ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہاری بھی تمہارے باپ جیسی حیثیت ہوگی کہ تم لوگوں کو, جس طرح نواز شریف اس وقت جا کر روٹیوں کے ریٹ پوچھ رہا ہے نا, جا کے تندور کے اوپر نان بھائیوں سے جا کے کہ جناب تم نے روٹی اتنے کی دینی ہے, اور وہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, اس کے منہ پر ہر وقت جو ہے وہ ماسک چڑھا ہوا ہے. تو تم اس وقت سے ڈرو مریم نواز کہ جب تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. یہ
प्राइम मिनिस्टरशिप, ये CM शिप जो है वो हमेशा नहीं रहेगी कि तुम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जबर करते रहो। पाकिस्तानी कौम ने तुम लोगों को सिलेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ पर आज एक ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ KPK के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो स्टेटमेंट दी है कि मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जाऊंगा, मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है। और वो ये कह रहे थे कि मैं 9 मई के तमाम मुकदमात जो झूठे बनाए गए उनको ख़त्म करवाऊंगा। इस वक्त जो है वो ज़रूरत है कि हमारी अदलिया को होश के नाखून लेने चाहिए। 9 मई के मुकदमात में जिन लोगों को बेगुनाह अभी तक फंसाया हुआ है उनको जो है वो फ़ौरन रिहा करना चाहिए, या फिर उसके ऊपर जो है वो एक आला बाख्तियार जो है वो कमीशन बनाना चाहिए, ताकि इसकी इंक्वायरी तो हो। साल होने को आ गया है लेकिन आज तक उसकी कहीं पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई प्रूफ नहीं है, कोई जो है वो आपके पास एविडेंस नहीं है। और इसके बावजूद पाकिस्तान की माओं, बेटियों, बहनों और बच्चों को तुमने जो है वो जेलों में रखा हुआ है। इबाद फ़रूक इस वक्त जो है उसके ऊपर जिस कदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, हसन नियाज़ी जो इमरान खान साहब का भांजा है उसके ऊपर जिस तरह का टार्चर हो रहा है, और जो खबरें मीडिया के अंदर आई हैं, और ख़ुद इमरान खान जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, उसको जिस तरह बेगुनाह को अडियाला जेल के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पर उसके कमरों के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, यहाँ शीशे लगाकर उसको जो है वो बाउंड कर दिया गया है। तुम जितना जुल्म करोगे, जितना दबाना चाहोगे, इंशाअल्लाह हम आपके जुल्म और जबर को बर्दाश्त करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और पाकिस्तान को आज़ाद करवा के रहेंगे। चलें जी, अल्लामा अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब मौजूद थे और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सहाफ़ियों का भी ये कहना है कि लाहौर में शदीद धांधली हुई है और धांधली को पूरे तरीके से कंट्रोल करके किया गया है। ये सारा मामला क्या था? अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह हाफिज़।